주십시오. 막 쭉 치고 올라가니까 또 얼마나 은혜가 되는. Et je reçois aussi beaucoup de grâce lorsque Solgi continue de chanter. 아, 또 우리 며느리가 딱 깔아주니까. Et lorsque ma belle-fille aussi chante, je suis rempli de grâce. 감사합니다. 우리 옆에 있는 분들하고 인사 한번 합시다. Saluons les uns les autres. 서밋 타임을 회복합시다. Restaurons le temps de sommet. 자, 오늘 제목이 보좌의 축복을 누리는 서밋 타임이다. 이렇게 제목을 잡았습니다. Donc nous avons choisi le titre du message qui est le temps du sommet pour se réjouir de la bénédiction du trône. 자, 복음 깨달았으면은 하나님의 자녀가 된 거죠. Maintenant que nous avons compris l'évangile, nous sommes devenus enfants de Dieu. 참 하나님께서 우리 인간이 절대로 해결할 수 없는 근본 문제를 그리스도께서 다 해결하시고 우리에게 복음 주신 거거든요. Donc le Christ a résolu tous les problèmes fondamentaux que l'homme ne pouvait pas résoudre. Et Dieu nous a donné l'évangile. 그런데 세상의 논리 가지고 보면은 교회 오면 안 맞습니다. Et donc si nous gardons les principes de ce monde et que si nous venons à l'église, il y a des discordances. 그러니까 세상에서는 우리가 뭘 해야 되잖아요. Parce que dans le monde, nous devons accomplir quelque chose. 그러니까 내가 뭔가를 좀 해야 뭐 받을 수 있는 자격이 되는 거 아닙니까? Parce que dans le monde, il faut faire quelque chose pour mériter de recevoir quelque chose. 근데 복음은 그렇지가 않아요. Mais l'évangile, ce n'est pas le cas. 특히 이 영적인 문제나 재앙, 저주, 지옥, 배경 이런 거는요. 인간의 능력으로는 행위 가지고는 절대로 해결할 수가 없어요. Surtout quand nous parlons des problèmes spirituels, des faits spirituels, l'homme ne peut jamais résoudre. 그래서 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 겁니다. C'est pour ça que Dieu nous a donné par grâce. 할렐루야. 우리가 믿어서 구원 얻는 것처럼 보이지만 실은 아니에요. Il semble que nous sommes sauvés par la foi, mais ce n'est pas en vérité ceci. 그것도 하나님께서 그리스도를 보내주신 은혜가 전제되기 때문에 믿어서 구원받는 겁니다. Même cette foi a été sous-entendue par cette grâce de Dieu qui nous a envoyé son Fils unique. 그래서 예수가 그리스도이심을 믿는 하나님의 자녀는 이미 신분, 권세, 축복이 다 회복된 겁니다. Et donc l'enfant de Dieu qui croit que Jésus est le Christ, il a restauré déjà toute son identité et autorité. 여러분들 이거는 아브라함만 가지고 있는 게 아니고 모세만 가지고 있는 게 아니라 구원받은 우리는 다 가지고 있는 Ce 겁니다. n'est pas une bénédiction qui a été donnée à Abraham ou à Joseph, seulement à Joseph, mais c'est une bénédiction qui nous a été donnée tous, à nous tous. 이 축복을 처음부터 주셨다고 말씀합니다. Et Dieu nous a dit que cette bénédiction nous a été donnée depuis le début. 여러분들 우리가 이 눈으로 성도들을 봐야 됩니다. Et nous devons regarder nos membres d'église avec cet œil-là. 옆에 있는 사람하고 고백합시다. Nous allons encore une fois saluer les uns les autres. 이렇게 눈을 좀 이렇게 좀 진지하게 이렇게 떠보세요. Essayer de regarder avec un 옆에 있는 regard 사람을 sérieux. 딱 쳐다보면서 당신은 하나님 자녀입니다. Regardons-le en disant, vous êtes enfant de Dieu. 여러분들 이게요 진짜 중요한 겁니다. C'est une chose très importante. 우리는 한계도 있고 연약함도 있고 영적인 문제도 있고 상처도 있고 여러 가지 어려움도 있잖아요. Nous avons des limites, des faiblesses, nous avons des blessures, des problèmes spirituels. 그래서 하나님이 우리를 하나님의 은혜로 구원하신 겁니다. Et c'est pour ça que par la grâce, Dieu nous a sauvés. 자, 그렇다면은 하나님이 구원받을 때 하나님 자녀한테 모든 축복을 다 주신 겁니다. Alors à ce moment-là, une fois qu'il est sauvé, en fait, Dieu lui a donné toutes les bénédictions. 근데 이제 왜 그러면 성경에는 어떤 사람은 응답받고 어떤 사람은 왜 응답을 잘 못 받냐 이 말이에요. Alors dans la Bible, on voit certaines personnes qui reçoivent la réponse et d'autres qui ne reçoivent pas de réponse. 이제 그 해답을 우리는 찾아내야 되는 겁니다. Et nous devons trouver la solution à cette question. 반드시 이걸 내 것으로 만들어야 돼요. Il faut absolument que ça soit notre mystère. 왜냐? 내가 가지고 있으니까. Pourquoi? Parce que nous possédons aussi cette 내가 bénédiction. 이미 받았으니까. Nous avons déjà reçu cette 내가 bénédiction. 하나님의 자녀니까. Parce que je suis enfant de Dieu. 예수님이 내 안에 계시기 때문에. Parce que Jésus vit en moi. 성령님이 나와 함께 계시기 때문에. Parce que le Saint-Esprit est en moi. 우리가 이 비밀만 딱 회복하면은 우리도 그 축복을 누릴 수 있다는 거죠. Nous n'avons qu'à restaurer ce mystère pour que nous puissions nous réjouir de la même bénédiction. 그래서 하나님이 주시는 그 보좌의 축복을 누리는 게 뭐냐? 그게 바로 기도다 이 말이에요. Et donc, qu'est-ce qui nous permet de nous réjouir de la bénédiction du trône des cieux? C'est la prière. 그래 하나님은 처음부터 우리를 서밋으로 부르신 거예요. Donc, Dieu nous a appelés comme le sommet depuis le début. 그러면은 우리가 기도 시간을 가지자 이렇게 표현하면 되잖아요. Alors, il suffisait juste de dire qu'il faut avoir un temps de prière. 근데 그냥 기도하자가 아니에요. Mais ce n'est pas simplement la prière. 하나님이 우리를 서밋으로 불렀기 때문에
서밋 타임을 가지자는 거죠. Parce que Dieu nous appelait comme sommet, il faut avoir ce temps de sommet. 그러니까 성경에 응답받았던 사람들은 다 그 인생의 전환점의 시간표가 있었어요. Parce que tous ceux qui ont reçu des réponses de la Bible, ils avaient tous ce point tournant. 그렇게 깊은 기도를 체험하는 시간표가 있었다. Ils avaient tous un point, un moment donné, où ils ont expérimenté la prière profonde. 모세는 호렙산에서 그걸 체험한 거예요. Moïse l'a expérimenté sur la montagne Horeb, 이미 하나님을 믿고 있었어요. alors qu'il croyait déjà en Dieu, 언약도 정리돼 있었어요. alors qu'il avait déjà organisé l'alliance de 그 Dieu. 하나님 자녀라는 신분도 알고 있었어요. Il avait cette identité d'enfant de Dieu, 근데 아무 힘이 없었습니다. mais il n'avait aucune force en lui. 출애굽할 능력이 없었습니다. Il n'avait pas la capacité de faire sortir le peuple Israël. 근데 호렙산에서 서밋 타임을 가진 겁니다. Mais il a restauré le temps du sommet sur la montagne Horeb. 그때부터 모세 인생이 완전히 바뀌었습니다. Et à partir de ce moment-là, la vie de Moïse a complètement changé. 하나님은 저와 여러분들 지금 호렙산으로 초청하고 있는 Et 겁니다. Dieu est en train de nous inviter vers cette montagne Horeb. 여러분들한테 문제가 와 있는 것처럼 보이지만 아닙니다. Il semble qu'un problème soit venu dans notre vie, mais ce n'est pas le cas. 여러분들한테 지금 어려움이 와 있는 것처럼 보이지만 Il 아니라니까요. semble qu'il y ait des difficultés dans notre vie, mais ce n'est pas des difficultés. 우리는 육신을 가지고 있기 때문에 등 따시고 배부르면 기도가 잘 안 돼요. Et nous avons en fait notre corps physique, donc dès que nous avons une certaine aisance, nous n'arrivons pas à très bien prier. 이제 기도가 되는 사람이 육신적으로 경제적으로 응답을 받으면 그거 가지고 세계복음합니다. Mais une personne qui arrive à prier en temps ordinaire, s'il reçoit des bénédictions financières, des bénédictions de capacité, il va faire l'évangélisation 근데 mondiale. 기도가 잘 안 되는 사람이 육신적인 문제가 해결돼 버리면은 그 육신적인 문제 가지고 엉뚱한 거예요. Mais quelqu'un qui n'arrive pas à très bien prier et qui n'a plus de problème physique, alors avec ses bénédictions physiques, il va faire autre chose. 여러분들 그거는 그 사람을 탓하는 게 아니고 그게 당연한 겁니다. Et je ne suis pas en train de le critiquer, mais c'est juste, c'est l'état naturel de l'humain. 창세기 3장 문제예요. L'homme est toujours lié au problème de 그 Genèse 사람이 chapitre 3. 잘못됐다는 말이 아니고 Ce n'est pas que cette personne a fait du mauvais, 그게 mauvaise 창세기 chose, 3장 문제라니까요. mais c'est ça le problème de Genèse chapitre 그 3. 창세기 3장 문제의 원흉, 그 원인 제공자가 누굽니까? Mais qui est-ce qui nous a apporté ce problème de Genèse chapitre 3? 그게 사단입니다. C'est Satan. 이 사단이 능력이 어마어마하다니까요. Et donc Satan a d'énormes de capacités. 그렇게 우리가요 절대로 사단을 싸워서 이길 수가 없어요. Et donc nous seuls, nous ne pouvons jamais combattre Satan. 그래서 우리가 기도에 힘이 없고요, 내가 복음으로 각인 뿌리 체질이 안 되면은 육신적으로 문제가 풀리면은요 어쩔 수 없이 그쪽으로 딸려가게 Et 됩니다. donc si je n'ai pas la force de la prière et que si je n'ai pas les empreintes racines de l'évangile, naturellement je vais suivre les désirs charnels. 그래서 우리한테 이 미디안 광야라는 시간표를 하나님이 주시는 겁니다. Et donc Dieu nous permet ce temps de désert de Madian. 이 하나님께 집중하라는 거죠. Un temps où nous concentrons en Dieu. 이 서밋 타임을 가지라는 겁니다. Dieu nous demande de prendre du temps du sommet. 하나님이 처음 아브라함을 부를 때부터 불신앙하는 아브라함을 너는 복의 근원이 될지라. Dieu, lorsqu'il a appelé Abraham, il a été incrédule, mais il lui a dit, tu seras la source des bénédictions. 이렇게 응답받았던 사람들은 전부 다 그 인생 전환점에 시간표가 딱 있었던 Et 겁니다. donc tous ceux qui ont reçu des réponses, ils avaient tous un point tournant de leur vie. 여러분들 오늘 진짜 언약 붙잡게 되기를 주의 이름으로 Et 축복합니다. je veux bénir aujourd'hui de saisir l'alliance de Dieu. 딴 거 다 잃어버려도 돼요. Vous pouvez tout perdre aujourd'hui, 여러분들 하나님이 나를 서밋으로 불렀구나. mais il suffit de comprendre que Dieu m'a appelé en tant que sommet. 그러면 서밋 타임만 되면 되는구나. Alors, je n'ai qu'à restaurer le temps du sommet. 이제부터 서밋 타임에 도전하자. Et donc, je vais lancer le défi pour le temps du 여러분들 sommet. 그 단어만 딱 붙잡으시면 됩니다. Saisissez aujourd'hui cette phrase-là. 자, 그러면 나머지는 이제 설명이 필요한 거겠죠. Et pour les autres parties, ça sera juste 서밋 des 타임이 어떤 explications. 거냐? Quel est le temps du sommet? 서밋 타임의 축복이 어떤 거냐? Quelles sont les bénédictions du temps du sommet? 서밋 타임을 하고 나면 어떤 응답이 오느냐? Et puis, quelles sont les réponses qui arrivent après le temps du sommet? 이제 그걸 오늘 모세 사건을 통해서 저와 여러분들에게 설명하시는 거예요. Et aujourd'hui, Dieu nous explique en fait tout cela à travers l'histoire de Moïse. 그러면은 저와 여러분들이 서밋인 거 알고요. 서밋 타임의 이 축복을 진짜 알고 누리기 시작하면요. 저와 여러분들 인생이 싹 바뀝니다. Si nous savons véritablement que nous sommes les sommets et que si nous restaurons le temps du sommet, notre vie continue de changer. 우리에게 오는 문제들은 알고 보면은 영적인 문제입니다. En réalité, les problèmes qui arrivent dans notre vie, ce sont des problèmes spirituels. 그러니까 여러분들한테 어떤 문제들이 오잖아요. Dans votre vie, vous pouvez rencontrer plein de problèmes, 그 문제 때문에 무너지거나 이런 게 아닙니다. mais ce n'est pas à cause de ces problèmes que vous tombez ou vous échouez. 그렇게 무너졌을 것 같으면 이 땅에 성공하는 사람 아무도 없습니다. Ça veut dire que si tout le monde échoue à cause des problèmes, personne n'aurait réussi dans 그러니까 ce monde. 저와 여러분들이 당하는 문제보다도 훨씬 어려운 문제들이요.
진짜 생명이 왔다 갔다 하는 문제들이요 어마어마하게 많습니다. Il y a plein de problèmes qui sont encore plus graves que les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, les problèmes qui touchent la mort ou la vie. 근데 성공한 사람들은요 그 문제를 이겼어요. Mais les gens qui ont réussi dans le monde, ils ont surmonté ces problèmes. 오히려 그게 문제가 기회로 바뀌는 거예요. Au contraire, ces problèmes sont devenus des opportunités. 자, 그러면은 문제가 아니라는 거죠. Alors, ça veut dire que les problèmes ne sont pas des problèmes. 그 문제를 하나님의 축복으로 바꿀 수 있는 힘만 있으면 되는 거죠. Il suffit d'avoir en fait cette puissance qui permet de transformer le problème en la bénédiction de Dieu. 그러면 이미 신분 권세 축복이 이미 와 있잖아요. Alors, nous avons déjà notre identité, nos autorités. 예수 생명이 내 안에 와 있잖아요. La vie de Jésus est déjà en nous. 하늘과 땅의 권세를 가지신 그리스도께서 나와 함께 하시잖아요. Le Christ qui a toute la puissance dans le ciel et sur la terre est avec nous. 그러면 우리는 서밋 타임만 회복하면 되는 거예요. Alors, il suffit pour nous de restaurer le temps du sommet. 그러니까 서밋으로 축복을 주셨으니까 그것을 내 것으로 만드는 시간만 가지면 된다. Puisque Dieu nous a donné les bénédictions du sommet, il suffit que nous ayons le temps de les rendre notre bénédiction. 할렐루야. 하나님의 것을 내 것으로 만들어라 이 Il 말이에요. faut rendre les choses de Dieu mes choses. 하나님이 주시는 축복을 내 것으로 만들어라 이 Il 말이에요. faut que les bénédictions que Dieu nous donne soient notre bénédiction. 하나님이 주시는 보좌의 배경을 내 축복으로 누려라 이 Il 말입니다. faut que cet arrière-plan du royaume des cieux soit ma réjouissance. 그 이제 하나님이 주시는 축복은요. 우리하고 상관없이 막 하나님이 이렇게 막 그냥 주실 수는 없단 말이에요. En fait, lorsque Dieu permet des bénédictions, il ne peut pas nous accorder comme ça sans indépendamment de notre état. 아니 내가 계속 불신앙하고 있고 내 인생의 방향도 영 엉뚱한 대로 가 있는데 하나님이 자녀라고 무조건 축복할 수는 없단 말이에요. Si par exemple je suis dans une mauvaise direction et que si je continue d'être incrédule, Dieu ne peut pas nous accorder des bénédictions juste parce que je suis enfant de Dieu. 그래서 서밋 타임을 통해서 내가 하나님의 생각 속으로 싹 들어가는 겁니다. Et donc, au travers des temps du sommet, il faut entrer dans la pensée de Dieu. 내 생각, 내 기도 제목 내려놓고 하나님이 뜻을 찾는 겁니다. Il faut laisser nos pensées, notre sujet de prière, chercher la volonté de Dieu. 내 것을 내려놓고 하나님의 것을 붙잡는 Il 겁니다. faut laisser mes choses, mais chercher les choses de Dieu. 그게 서밋 타임입니다. C'est ça le temps du sommet. 여러분들에게 오늘부터 서밋 타임이 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis de restaurer ce temps de sommet dans votre vie. 자, 첫 번째입니다. Aujourd'hui, 자. premier point. 첫 번째 우리 제목이 서밋 타임입니다. Donc, le premier point, c'est le temps du sommet. 자, 인생 전환점의 시간표를 가지란 뜻이에요. Donc, c'est pour avoir le temps du point tournant de la vie. 하나님께서 아브라함에게 와가지고 갈대아 우르를 떠나라 그랬거든요. Dieu a demandé à Abraham de quitter son pays, la Chaldée. 아브라함이 처음에 믿음이 별로 없었어요. Abraham, au début, il n'avait pas beaucoup de foi. 하나님이 와갖고 하나님의 은혜로 하나님이 와가지고 갈대아 우르 떠나라 했거든요. Alors que Dieu est venu le voir en disant tu dois quitter ton pays. 그러니까 아브라함이 뭐 그 말을 들을 리가 있겠습니까? Et donc, comment Abraham va l'écouter tout de suite? 뭐 여러 가지 가족 문제 있겠죠. Il va y avoir des problèmes familiaux. 그 형이 먼저 죽었어요. Et donc, son frère est décédé. 그래갖고 갈대아 우르를 떠나갖고 하란에 와서 머물다가 또 거기에 눌러 앉는 거예요. Et donc, il a quitté son pays. À un moment donné, il est arrivé dans une autre région et c'est là qu'il va encore s'installer. 그러니까 하나님께서 아브라함의 아버지를 데려갔다니까요. Et à ce moment-là, Dieu va même appeler son père. 그러니까 어쩔 수 없이 지금 갈대아 우르를 떠나갖고 가나안 땅으로 간 거예요. Et donc, Abraham se dirige vers Canaan en étant un peu forcé. 아니 우리도 그렇게 예수 믿는 경우가 많잖아요. Et parfois, nous pouvons aussi croire en Jésus-Christ de cette manière-là. 부모 때문에 남편 때문에 누구 때문에 어쩔 수 없이 이렇게 신앙생활 하기 시작하는 경우가 많잖아요. Nous pouvons aussi trouver plein de cas où des gens croient en Jésus-Christ ou vivent leur vie chrétienne à cause des parents, à cause de leur... 그러니까 아브라함한테는 불신앙이 많이 있었던 거죠. Et donc, Abraham avait encore des incrédulités en lui. 그래갖고 가나안 땅 들어갔던 거예요. Et donc, c'est comme ça qu'ils sont allés à Canaan. 근데 거기에 기근이 들었단 말이에요. Mais il y a eu de la famine. 그러니까 애굽으로 내려가고 뭐 여러 가지 불신앙을 하잖아요. Et donc, il va être encore une fois incrédule pour aller en Égypte. 근데 하나님께서 아브라함에게 주신 언약의 말씀이 있으니까 아브라함이 불신앙하지만 말씀은 가지고 있거든요. Mais puisque Abraham continuait de garder cette parole que Dieu lui a donnée, et même s'il était incrédule, il a gardé cette parole. 그래 애굽에 내려간 그 사건 때문에 아브라함이요 굉장히 중요한 언약을 깨달은 거예요. Et à cause de cet événement de la descente en Égypte, Abraham va comprendre une alliance très importante. 그래서 조카 롯하고 재산 갈등이 왔을 때 완전 결단했습니다. Et donc, lorsque son neveu Lot lui a demandé
de faire la séparation des richesses, il a pris la résolution. 자기 조카 롯한테 다 양보했어요. Il va tout céder à son neveu. 그리고 아브라함이 뭐 하기 시작했냐? Et une fois qu'il a fait ceci, qu'est-ce qu'il a commencé à 단을 faire? 쌓기 시작한 거예요. Il a commencé à construire l'autel. 서밋 타임을 가지기 Il a 시작한 겁니다. commencé à restaurer le temps du sommet. 하나님의 언약을 붙잡고 기도하기 시작. Il a commencé à saisir l'alliance de Dieu, il a commencé à prier. 그때부터 아브라함의 인생이 싹 바뀝니다. Et à partir de ce moment-là, la vie d'Abraham a complètement changé. 할렐루야. 저와 여러분들의 인생에 전환점이 있다니까요. Notre vie aussi doit connaître ce point tournant de la vie. 여러분들 정말 핑계 대지 말고 정말 서밋 타임 속에 도전하시기 Et 바랍니다. donc, ne donnez pas d'excuses, mais lancez le défi pour ce temps du sommet. 또 여러분들 노예로 팔려갔던 요셉 알지 Et 않습니까? puis nous connaissons aussi l'histoire de Joseph qui a été vendu comme esclave. 아니 요셉은 예배 드릴 수가 없다니까요. Joseph n'avait pas le moyen de faire des cultes. 아니 직장 생활하는 게 아니에요. Il n'était pas salarié d'une entreprise. 노예라니까요. Il était esclave. 자기 게 하나도 없어. Il n'avait aucune chose en sa possession. 그러니까 시간을 정해놓고 뭘 할 수가 없어요. Et donc, il ne pouvait pas prendre du temps pour faire quelque chose. 무슨 말인지 여러분들 이해가 되죠? Est-ce que vous comprenez cette vie? 아니 우리 보통 기도할 시간 없다 하고 핑계 대는 게 그 시간 핑계 안 됩니까? Et souvent, on se donne des excuses en disant ah, je n'ai pas beaucoup de temps pour prier. 그 여러분들은 그래도 자기 사업체 가지고 있고 자기 직장 가지고 있고 자기가 하는 일을 하잖아요. Vous, au moins, vous avez votre travail, votre entreprise, vous avez votre temps. 전 그거 하면 그만두면 되잖아요. Et si ça pose vraiment problème, vous pouvez même arrêter votre travail. 근데 요셉은 그게 아니라니까요. Mais Joseph, c'était pas dans ce cas. 자기가 선택하고 결정할 수 있는 게 아무것도 없어. Il n'y avait rien qu'il pouvait choisir ou décider. 거기다 노예니까요. Et en plus, il était esclave. 얼마나 힘들겠습니까? Ça aurait été difficile. 근데 요셉한테는 한 가지 비밀이 있었어요. Mais Joseph avait un mystère important. 서밋 타임에 올라서는 비밀이 있었어요. Joseph avait ce mystère du temps de sommet. 여러분들 이게요. 어떻게 했는지는 우리가 알 수가 없습니다. Et nous ne savons pas comment Joseph a fait dans sa vie. 근데 분명한 사실은요. Mais il y a une chose qui est sûre, 요셉이 노예 일을 하면서 기도했습니다. c'est que Joseph, en faisant son travail d'esclavage, il a prié. 할렐루야. 그 여호와께서 요셉과 함께 하심으로. Et donc, dans la Bible, on voit que l'Éternel était avec lui. 여러분들 이 서밋 타임을 가지라 이 말이에요. Et nous devons aussi restaurer ce temps de sommet. 여러분들 이 축복 속에 들어가게 되기를 주의 이름으로 Et 축복합니다. je vous bénis d'entrer dans cette bénédiction aujourd'hui. 미디안 광야에서 모든 것을 내려놓고 하나님만 바라봤던 모세입니다. Donc Moïse qui a tout laissé tomber dans le désert de Madian et qui n'a regardé que Dieu. 근데 아무 힘없던 노인 80세 된 노인 모세가요. 능력의 사람으로 거듭난 시간이 있었어요. Mais il y a eu un moment où Moïse, qui n'avait aucune force, est devenu une personne de puissance. 그게 바로 호렙산의 시간표였어요. C'était le temps de la montagne Horeb. 하나님께서 호렙산에 불러가지고요. 하나님의 능력을 체험하도록 합니다. Dieu l'appelle à la montagne Horeb pour expérimenter la puissance de Dieu. 이때부터 모세가 완전히 바뀌어버렸어요. Et à partir de ce moment-là, Moïse a complètement changé. 그러니까 이제 쉽게 말하면 서밋 타임을 체험을 한 거예요. Autrement dit, il a expérimenté ce temps du sommet. 서밋 타임을 맛을 본 겁니다. Il a goûté le goût de l'expérience. 그러니까 이제 모세가요. 이 출애굽하는 과정에서 어려움만 오면은 하나님께 갑니다. C'est pour ça que, puisque Moïse a connu cette expérience, dès qu'il rencontre un problème, il va aller devant Dieu. 할렐루야. 여러분들 이거 한 번만 맛보면요. 진짜 하나님의 능력을 체험하는 이거 한 번만 맛보면은 여러분 인생이 그렇게 된다니까요. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut au moins expérimenter une fois dans sa vie pour que notre vie marche naturellement. 그래가지고요. 하나님이 시키는 대로 바로한테 가갖고 하나님의 말씀을 전달했잖아요. Et donc, Moïse est parti voir Pharaon comme Dieu lui a demandé, il a transmis la parole de Dieu. 아니 그러니까 바로왕의 탄압이 더 심해지네요. Alors, il constate que Pharaon va redoubler de persécution. 그러니까 이스라엘 민족들도 막 모세를 환영했는데 이제는 막 원망하는 거예요. Et donc, même les Israélites, alors qui normalement avaient accueilli Moïse, ont commencé à se plaindre contre lui. 아니 그러면 우리 보통 낙심하지 않습니까? Alors à ce moment-là, en général, les gens se découragent. 또 사람 찾아가서 또 술 한잔 하면서 또 뭐 하소연할 거 아닙니까? Et puis on pourrait aussi se plaindre, être découragé, être blessé. 근데요 모세는요 그런 불신앙 원망 싹 다 가지고요 하나님 앞에 가는 겁니다. Mais Moïse va prendre tous ses problèmes, toutes ses plaintes, 호렙, et il va aller devant Dieu. 호렙산에서 이 서밋 타임 진짜 하나님이 함께하는 능력을 체험을 진짜 한 거예요. Parce qu'il a réellement expérimenté
ce temps du sommet sur la montagne Horeb. 하나님의 계획을 진짜 깨달은 거예요. Il a réellement compris le projet de Dieu. 하나님의 임재하는 능력을 직접 본 거예요. Il a vu en fait la puissance de la présence de Dieu. 그렇게 자기가 지금 당하고 있는 문제는 하나님만 해결해 줄 수 있다. 이게 완전히 답이 난 거예요. Et donc il est complètement arrivé à la conclusion qui dit que tous les problèmes qu'il rencontre sont résolus par Dieu. 그러니까 어떤 문제가 와도요, 전부 다 가지고 하나님 앞에 갑니다. Et donc à chaque fois qu'il rencontre un problème dans sa vie, il va aller devant lui. 이게 신앙생활입니다. C'est ça en fait la vie chrétienne. 이게 믿음 생활입니다. C'est ça la vie de foi. 이게 기도입니다. C'est ça la prière. 여러분들 이게 응답받는 기준입니다. C'est ça notre critère de recevoir des réponses de Dieu. 여러분들에게 이 축복이 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je veux que cette bénédiction commence dans votre vie. 여러분들 한 번만 체험하면요, 계속 된다니까요. Il suffit d'expérimenter une fois pour que ça continue d'avoir lieu dans notre vie. 자, 두 번째입니다. Deuxièmement. 자, 그렇다면 서밋 타임의 축복을 한번 보시기 바랍니다. Alors aujourd'hui, regardez les bénédictions du temps de sommet. 이 우리가 서밋 타임을 가지면 어떤 축복이 임하느냐 이 말이에요. Autrement dit, quelles sont les bénédictions qui arrivent lorsque nous restaurons le temps du sommet? 분명히 모세가 한 말을 가만히 읽어보면은 약간 불신앙하면서 하나님 앞에 나가요. Si nous lisons attentivement ce que dit Moïse, on voit qu'il a été un peu incrédule dans son cœur. 아니 하나님, 이 백성을 왜 더 학대받도록 하십니까? 이랬다니까요. Alors il disait, pourquoi Dieu, tu laisses autant de persécutions à tes enfants? 그런데 왜 하나님은 구원하지 않습니까? Il dit, pourquoi tu ne fais pas de délivrance pour ce peuple? 그 정도가 아닙니다. Non seulement ça, 아니 백성들도 내 말을 안 듣는데 바로 왕이 내 말을 듣겠습니까? il disait, si les Israélites ne m'écoutent pas, est-ce que Pharaon va m'écouter? 그러면서 하나님께 갔다니까요. C'est comme ça qu'il est parti devant Dieu. 여러분들 그러니까 잘 들어보세요. Et donc écoutez-moi bien. 그런 불신앙을 했다는 게 중요한 게 아니고요. Là, ce qui est important, c'est que ce n'est pas qu'il a été incrédule sur ce point, 모세는 사람들을 향해서 불신앙하지 않았어요. mais il n'a pas été incrédule vis-à-vis des humains. 사람들 앞에서 자기를 내놓지 않았다니까요. Il n'a pas laissé son cœur incrédule devant les hommes. 그걸 가지고 하나님께 간 거예요. Il a apporté ce cœur incrédule et il est allé devant lui. 그렇게 지금 막 여러 가지 문제가 오니까 힘든 거 그것도 하나님 앞에 토로한 거예요. Même les difficultés qu'il rencontre dans sa vie, il va en parler à l'Éternel. 왜냐? Pourquoi? 서밋 타임을 체험했거든. Parce qu'il a expérimenté le temps du sommet. 호렙산에서 하나님의 능력을 체험했거든. Parce qu'il a expérimenté la puissance de Dieu sur la montagne Horeb. 사람들이 응답을 가져다 줄 수 있습니다. Peut-être que les hommes peuvent nous apporter des réponses, 근데 모세는요, 이게 딱 쓴 거예요. mais Moïse a compris totalement cette 사람을 vérité. 통해서 오는 응답도 하나님이 주시는 거다. Il a compris le fait que même les réponses apportées par les hommes, c'est Dieu finalement qui indirectement nous apporte. 할렐루야. 하나님이 응답하시는 응답이라야 모든 만남, 축복 이런 게 전부 다 응답으로 이어지는 겁니다. Parce qu'il faut que ça soit une réponse apportée par Dieu pour que ça résulte des fruits encore plus importants. 그래가지고 이 서밋 타임의 이 축복 속에서요, 하나님의 것으로 딱 편집하는 겁니다. Et donc, à travers ce temps de sommet, il était en train de paramétrer sa vie avec les choses de Dieu. 할렐루야. 왜냐? 내 거에 너무 많으니까. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y avait encore trop de choses qui étaient ses propres choses. 먼저 각인된 게 있으니까요. Il y avait encore en lui des empreintes 먼저 뿌리 내린 게 qui sont 있으니까요. anciennes, des racines anciennes, 먼저 체질된 게 있으니까요. la nature ancienne qui est restée. 그거 서밋 타임 시간에요. 그걸 싹 하나님의 것으로 싹 바꾸는 거예요. Et donc, c'est pendant ce temps du sommet que nous changeons toutes ces parties-là par des choses de Dieu. 할렐루야. 여러분들에게 만약에 이 시간이 시작되면요, 여러분들 엄청난 축복이 시작됩니다. Et si vraiment ce temps peut commencer dans votre vie, vous restaurez beaucoup de bénédictions. 그렇게 하나님 앞에 딱 나가서 하나님 앞에 내놓고 기도하기 시작하는 겁니다. Et donc, il est allé devant lui pour commencer à prier. 그러니까 하나님께서 어떻게 응답하시는지 아세요? Alors, comment Dieu lui a répondu? 하나님께 집중하는 그 시간에 가장 먼저 주시는 축복이 있습니다. À ce moment où nous nous concentrons à Dieu, à ce temps où nous nous concentrons à Dieu, il y a une première bénédiction que Dieu nous 내가 donne. 이 문제를 해결해 주겠다. 이게 첫 번째가 아닙니다. La première bénédiction, ce n'est pas que je vais résoudre ce problème. 나는 여호와이니라. Il disait, je suis l'Éternel. 할렐루야. 네가 여호와가 누군지 아느냐? Il était en train de dire, tu sais qui est l'Éternel? 지금 네가 너한테 하라고 시킨 일이 누구 일인지 아느냐? Tu sais à qui appartient cette œuvre que je t'ai confiée? 그 네 일을 맡고 있는 바로 왕의 생명을 붙잡고 있는 자가 누군지 Tu 아느냐? sais qui est-ce qui contrôle les pensées, le cœur de Pharaon? 여호와니라. C'est l'Éternel. 여러분들요,
우리가 서밋 타임의 축복을 회복하잖아요. Si nous restaurons dans notre vie le temps du sommet, 우리가 복음 속으로 깊이 si 들어가잖아요. nous continuons d'entrer dans l'évangile, 아니 하나님이 누군지 알게 된다니까요. alors nous allons comprendre qui est Dieu. 아 하나님이 창조주 Nous 하나님이시구나. allons comprendre que Dieu est le Créateur. 전능한 Nous allons 하나님이시구나. comprendre que Dieu est le Tout-Puissant. 모든 주권을 가지고 있는 분이 여호와 C'est 하나님이시구나. Dieu l'Éternel qui détient toute la souveraineté absolue. 그러니까 사도 바울이 그 기도를 했잖아요. C'est pour ça que l'apôtre Paul faisait cette prière. 너희에게 지혜와 계시의 영을 주사 하나님을 알기를 원한다. Je veux que Dieu vous accorde l'esprit de la révélation pour que vous connaissiez les choses de Dieu. 우리가 서밋 타임 속으로 들어가면요 하나님을 알게 됩니다. Si nous entrons dans le sommet de Dieu, 성부 하나님이 말씀으로 역사하잖아요. nous allons connaître Dieu. Dieu le Père agit par la parole. 성자 하나님이 구원 역사를 이루잖아요. Dieu le Fils va accomplir l'œuvre du salut. 성령 하나님이 지금도 역사하잖아요. Et Dieu le Saint-Esprit agit même en ce moment. 그 하나님이 계신 곳이 보좌잖아요. Et là où il y a ce Dieu, c'est le trône de Dieu. 할렐루야. 이 축복을 누리게 된다니까요. Et nous allons nous réjouir de cet arrière-plan. 여러분들 하나님이 누군지가 진짜 깨달아지면요 문제가 그때부터 안 보인다니까. Si nous comprenons réellement qui est Dieu, le problème ne sera plus visible. 하나님 살아계시는구나. Je me dis, ah, Dieu est vivant. 모든 문제의 주권을 하나님이 가지고 Et 계시는구나. que c'est Dieu qui détient toute la souveraineté des 그 problèmes. 하나님이 내 아버지 하나님이구나. Et ce Dieu est Dieu, mon Père. 그러면서 두 번째 회복되는 게 있습니다. Et deuxième chose qui est restaurée, 구원의 비밀이 깨달아지기 시작합니다. je vais commencer à comprendre le mystère du salut. 그래서 하나님 자녀의 신분이 뭔지를 확인하게 되는 거예요. Je vais vérifier quelle est l'identité d'enfant de Dieu. 그래서 하나님이 그렇게 말씀하잖아요. C'est pour ça que Dieu lui dit ceci. 나는 너희의 하나님이 되고 너희는 내 백성이 되리라. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. 여러분들 여기에 대한 확신이 생깁니다. Il va y avoir la conviction là-dessus. 하나님이 누구인지 알게 되고요. Je vais connaître qui est Dieu. 하나님이 주신 구원의 비밀이 깨달아지고요. Je vais comprendre le mystère du salut que Dieu m'a donné. 그러니까 내가 하나님의 자녀라는 신분이요. 진짜 확신이 딱 드는 거예요. Alors, je vais avoir la conviction par rapport à mon identité enfant de Dieu. 아이 그러니까요. 염려가 싹 없어지지요. Alors, les inquiétudes disparaissent. 할렐루야. 여러분들에게 이런 서밋 타임이 시작되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je veux que ce temps du sommet soit restauré dans votre vie. 그 정도가 아닙니다, Ce 여러분들. n'est pas seulement ça. 오늘 7장 1절을 한번 보세요. Regardez chapitre 7, verset 1. 여호와께서 모세에게 이르시되 L'Éternel dit à Moïse, 볼지어다. vois, 여러분들 볼지어다라는 단어가 몇 번 나오거든요, 성경에. on voit en fait le mot vois plusieurs fois dans la Bible. 이건 강조용법입니다. C'est pour insister. 강조할 때 하나님이 보라, 볼지어다 이 단어를 썼다니까요. Dieu utilise souvent ce mot vois pour insister sur quelque chose. 여러분들 하나님이 굉장히 강조하는 부분이. C'est un point sur lequel Dieu insiste. 너는 하나님 자녀다. Il est en train de dire tu es enfant de Dieu. 그러면서 볼지어다 하면서 이 메시지를 주는 겁니다. Il dit vois et il donne ce message. 내가 너를 바로에게 신같이 되게 하였은저. Je te fais Dieu pour Pharaon. 할렐루야. 할렐루야. 여러분들 이게 어마어마한 말입니다. C'est une parole extraordinaire. 네가 누구냐? Qui es-tu? 너 모세 아니냐? Tu es Moïse, 근데 내가 너와 함께 한다. mais je suis avec toi. 그러니까 네가 바로 왕 앞에 하나님과 같이 될 것이다. Alors tu seras comme Dieu pour Pharaon. 할렐루야. 여러분들요 하나님 자녀에게요 어마어마한 권세가 따라옵니다. Et donc il y a des bénédictions extraordinaires qui suivent les enfants de 하나님이 Dieu. 이렇게까지 표현했다니까요. Donc Dieu l'a exprimé comme ça. 네가 바로 왕 앞에 신과 같이 될 것이다. Tu vas être Dieu pour Pharaon. 근데요 될 것이다가 아니에요. 그 제가 틀린 말이에요. Et ce n'est pas en fait au futur en fait. 과거로 기록했어요. C'est écrit au passé. 되게 하였다. Dans les écritures originelles, c'est écrit au passé en disant je t'ai fait Dieu pour Pharaon. 영접하는 자, 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 이미 주셨다. À celui qui a accepté et celui qui a cru en son nom, il a été donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. 저와 여러분들에게 이미 권세가 주어져 있는 겁니다. Et donc nous avons déjà ce pouvoir. 제자들을 처음 부르자마자 귀신을 내어 쫓는 권세도 가지게 하려 하십니다. Dieu, dès qu'il a appelé les disciples, il leur a donné également le pouvoir de chasser les démons. 여러분들 우리가요 모든 문제를 가지고 하나님이 절대 언약 붙잡고 서밋 타임 속으로 들어가지요. Et donc si nous apportons tous nos problèmes et nous allons devant Dieu pour restaurer le temps de sommet, 하나님의 임재를 체험하게 됩니다. nous allons expérimenter la présence de Dieu. 그것과 함께 내가 누군지를 알게 됩니다. Nous allons expérimenter notre identité. 그것과 함께 내게 주어진 권세가 회복이 되는 거예요. Et en plus de cela, je vais restaurer toutes mes autorités. 그럼 여러분 권세가 믿어지니까 그 권세를 가지고 사용하라는 뜻 아닙니까? Et puisque j'arrive à croire à mes autorités, je vais pouvoir les utiliser.
여러분들 지금 그 와 있는 문제 배경에는 사단이 역사하고 있는 거 아닙니까? Parce qu'il faut savoir que derrière les problèmes qu'il y a dans notre vie, il y a Satan qui agit. 바로가 문제가 아니에요. Le problème, ce n'est pas Pharaon. 바로를 이용해서 지금 하나님의 일을 방해하는 게 사단 아닙니까? C'est Satan, en fait, finalement, qui va rendre les choses plus difficiles à travers Pharaon. 그러니까 하나님께서 우리에게 권세를 주시는 거예요. Et donc, Dieu nous donne des autorités. 예수 그리스도 이름으로 모든 흑암 세력들은 결박받고 떨지어다. Au nom de Jésus-Christ, que tous les ténèbres soient combattues. 여러분들 이 권세를 누리는 축복 속으로 들어가게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Et je vous bénis d'entrer dans cette bénédiction de la réjouissance 그 des 정도에서 autorités. 그치지 않습니다, 여러분들. Et ça ne s'arrête pas là. 이때부터 영적인 눈이 딱 열리는 거예요. Nous allons commencer à ouvrir nos yeux spirituels. 그렇게 말을 못한다고 하니까 형 아론을 준비했다고 말하잖아요. Puisque Moïse disait il n'est pas doué dans la parole, Dieu lui a préparé son frère Aaron. 여러분들 아론은 지금 주어진 게 아니에요. Aaron, ce n'est pas quelqu'un qui avait été préparé à ce moment-là. 오늘 나이가 나오잖아요. 모세 80세, 아론 83세. En fait, on voit aujourd'hui les âges des deux personnes, 80 ans pour Moïse, 83 ans pour Aaron. 가장 가깝게 봐도 80년 전에 준비한 거예요. Et donc, même si c'est préparé, en fait, c'est quelqu'un préparé 80 ans avant. 아론을 미리 준비하신 Et 겁니다. donc, Dieu l'a préparé à l'avance. 할렐루야. 여러분들요, 내가 서밋 타임 속으로 들어가면은 이 문제가 해결된다 안 된다 이게 아니고 하나님이 준비하신 게 보인다니까요. Si je peux entrer dans le sommet, dans le temps du sommet, ce n'est pas que ce problème sera résolu ou non, mais je vais voir les préparations de Dieu. 아, 하나님께서 다 준비해 놨구나. Je vais comprendre que tout est préparé par Dieu. 할렐루야. 여러분들요, 이 눈들이 자꾸 열리니까요, 확신이 서는 거죠. Et puisque je continue d'ouvrir mes yeux, je vais avoir la conviction là-dessus. 거기서 끝나지 않습니다. Et ça ne s'arrête pas là. 하나님의 능력과 계획도 깨달아지며 보이게 됩니다. Je vais pouvoir comprendre la puissance et le projet de Dieu également. 하나님께서 말씀하잖아요. C'est ce que Dieu a dit. 바로왕 안 꺾일 것이다. Il disait, Pharaon ne va pas changer ta vie. 내가 바로왕을 더 완강하게 만들 Il 것이다. disait, au contraire, j'endurcirai son cœur. 더 완악하게 만들 것이다. J'endurcirai le cœur de Pharaon. 그래갖고 내가 강한 손으로 칠 것이다. Et je vais mettre ma main puissante sur l'Égypte. 분명히 내가 이스라엘 백성들을 끄집어낼 것이다. Et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël. 그때에 애굽 사람이 내가 여호와인 줄 알게 되리라. Et à ce moment-là, il disait, les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel. 할렐루야. 하나님은 지금 237을 내다보고 계시는 겁니다. Et donc, tu es en train de regarder les 237 nations. 아니 지금 이스라엘 민족을 탄압하고 박해하는 애굽 민족까지 내다보고 있는 겁니다. Donc, tu es en train de regarder même les Égyptiens qui étaient, eux, en train de persécuter les Israélites. 이 서밋 타임 속으로 싹 들어가니까 하나님의 계획이 딱 보이는 거예요. Et donc, puisque nous sommes dans le temps du sommet, nous pouvons voir le projet de Dieu. 세 번째입니다. Troisièmement, 서밋 타임의 응답입니다. la réponse du temps de sommet. 여러분들 한번 생각해 보세요. Imaginez cela. 이 모세가요 호렙산에서 이 서밋 타임을 체험을 한 거예요. Donc, Moïse a expérimenté le temps du sommet sur la montagne Horeb. 이미 맛을 본 거예요. Il a déjà goûté le goût. 그러니까 하나님의 언약 붙잡고 예수 그리스도 피 언약 붙잡고 하나님께 나아가면 하나님께서 어떻게 응답하는지를 체험한 거예요. Et donc, il a expérimenté comment Dieu agissait dans sa vie s'il continue d'aller devant Dieu. 그러니까 있잖아요. 이 서밋 타임 속으로 문제 있을 때마다 서밋 타임 속으로 들어가는 거예요. Alors, à chaque fois qu'il y a un problème, il va restaurer ce temps de sommet. 이 축복을 딱 맛을 본 거죠. Parce qu'il a expérimenté le goût. 이번에도 틀리지 않게 하나님께서 계속해서 말씀으로 답을 주시는 거예요. Et encore une fois, sans exception, Dieu lui donne encore une fois la parole, la solution de la 나는 parole. 여호와이니라. Je suis l'Éternel. 너는 내 백성이다. Tu es mon peuple. 내가 이스라엘 백성을 끄집어낼 것이다. Et je ferai sortir le peuple 내가 d'Israël. 강한 손으로 함께할 것이다. Je vais t'accompagner avec ma 내가 main puissante. 편팔로 함께할 것이다. Je mettrai ma main sur l'Égypte. 내가 너를 바로 앞에 신과 같이 만들었다. Je te fais Dieu pour Pharaon. 아니 여러분들 이 답을 얻으면 하나님으로부터 이 답을 얻으면 어떻게 될까요? Qu'est-ce qui se passe si nous recevons toutes ces solutions de la part de Dieu? 여러분들 싹 변하는 거예요 이게. Nous allons obligatoirement être transformés. 이 문제 때문에 낙심했다가 불신앙하다가도요 이 힘을 딱 얻으면요, 인상이 싹 바뀌는 거예요. Alors que nous étions incrédules par rapport à un problème, si nous recevons cette solution de Dieu, nous allons tous être transformés. 이 서밋 타임을 회복하라는 겁니다. Et c'est ce temps de sommet que nous devons restaurer. 할렐루야. 여러분 아무리 바빠도요 이 서밋 타임을 가지셔야 돼요. Même si nous sommes très occupés, il faut prendre ce temps du sommet. 바쁠수록 이 서밋 타임이 필요합니다. Et plus nous sommes occupés, plus nous avons besoin de ce temps du sommet. 왜냐?
이 서밋 타임이 없으면은 내 생각, 내 힘 가지고 할 거 아닙니까 결국은. Pourquoi? Parce que sans ce temps de sommeil, je vais vivre avec mes pensées, avec mes critères. 그래서 모세는요 틈만 나면은 서밋 타임. Et donc Moïse, à chaque fois qu'il a eu un temps, il est allé pour prendre ce temps du sommeil. 이렇게 힘을 얻고 또 바로 앞에 가거든요. Il va être fortifié de cette manière, il va aller devant Pharaon. 근데 막 사사건건 또 막 걸립니다. Mais à chaque fois, il va rencontrer encore des obstacles, des problèmes. 그러니까 또 서밋 타임. Il va encore une fois aller devant Dieu. 이게 맛을 봤거든요. Parce qu'il a expérimenté. 그러니까 계속 서밋 타임 들어가요. Et donc, il va à répétition entrer dans le temps du sommeil. 아 이게 이제 막 영적으로 이게 쉽게 말하면 뭐라 하지? 내공이 막 쌓이는 거예요. Autrement dit, la force spirituelle s'accumule en lui. 할렐루야. 아 그러니까 나중에는요 홍해 앞에 갔는데도 흔들리지 않는 거예요. Alors, au final, même devant la mer Rouge, il ne sera pas troublé. 할렐루야. 할렐루야. 하나님이 지금 우리한테 굉장한 축복을 예비해 놨습니다. Dieu nous a préparé des bénédictions extraordinaires. 그러니까 이제 우리 민정님 사업하고 계시는데 막 이거 해결되면 또 저 문제 오고 저거 해결되면 또 저 문제 오고 막 계속 오잖아요. Il y a l'ancien mine qui est en train de faire ses affaires. Il y a un problème qui est résolu et d'autres problèmes arrivent, et ainsi de suite. 뭐 사업만 그렇습니까? Est-ce que c'est le cas seulement posé pour les 공부하는 affaires? 학생들도 똑같아요. C'est la même chose pour les étudiants qui 인생도 똑같아요. travaillent. C'est la vie, c'est la même chose pour notre vie. 아 우리 하민이 지금 뭐 결혼했지만 여러분 흔히문 같이 보이지만 이제 본격적으로 문제 옵니다. Il y a Amine qui vient de se marier, il va rencontrer encore plus de problèmes. 경험자입니다. Je suis quelqu'un qui a déjà expérimenté. 있는 거 없는 거 다 드러납니다. Tous les problèmes vont apparaître. 장미 전쟁이 막 터집니다. Il y aura une guerre dans la famille, 당연한 겁니다. mais c'est évident. 그런데 그때마다 서밋 타임 Et à chaque fois que c'est le cas, il faut restaurer le temps du sommet. 여러분들 진짜 한번 도전해 보세요. Expérimenter véritablement ce temps-là. 여러분들 이게요 진짜 모세는 이 맛을 봤어요. Parce que Moïse a véritablement expérimenté ceci. 그러니까요 계속 응답이 오는 거예요. Et donc, il a continué de recevoir des 그 réponses de Dieu. 다음부터는 문제가 아니라 Et à partir de ce moment-là, les problèmes ne sont plus des problèmes. 문제 오면 하나님 또 어떤 응답을 주시려고 Parce que quand il rencontre un problème, il va se dire ah, Dieu a préparé une réponse. 이렇게 되는 거예요. C'est comme ça qu'il va devenir. 할렐루야. 여러분들 진짜 그 축복 누리게 되길 바랍니다. Donc, je vous bénis de recevoir cette bénédiction dans votre 그 vie. 모세가 서밋 타임으로 갈 때의 상태를 성경 말씀에 읽어보면 알 수가 있어요. Et lorsque nous lisons la Bible, nous voyons dans quel état il était Moïse. 막 바로 왕은 더 탄압하지요. Pharaon, il a encore une fois multiplié ses persécutions. 백성들은 막 그것 때문에 막 원망하지요. Et puis les Israélites étaient dans la plainte parce 그럼- qu'ils étaient en difficulté. 그렇게 조금 전에도 말했던 것처럼 막 하나님 앞에 나가서 기도하는 내용이 왜 하나님이 구원하지 않습니까? 왜 이 문제 해결 안 해줍니까? 하면서 막 원망하잖아요. 원망처럼 기도하잖아요. Et comme je vous disais, lorsqu'il était venu prier, il disait pourquoi Dieu tu sauves pas? C'était comme si il se plaignait contre lui. 그러니까 하나님이 나는 여호와니다 지난주에 막 계속 반복해서 말씀하잖아요. Et puis Dieu a dit plusieurs fois qu'il était l'Éternel. La semaine dernière, nous l'avons vu. 그래 바로 왕한테 가서 다시 전해라 이렇게 얘기하잖아요. Et Dieu lui demande d'aller encore une fois à Pharaon pour apporter la parole. 이 서밋 타임 반틈밖에 못 들어갔어 아직. Et donc là, à ce moment-là, il était encore à la moitié du temps de 그러니까 sommeil. 모세가 하는 말이 아유 나는 입이 둔한 자입니다. 하면서 Alors il dit je suis quelqu'un de pas doué dans la parole. 또 얘기하는 거예요. Et Dieu lui dit encore une fois 백성들도 내 말을 안 듣는데 바로 왕이 내 말을 듣겠습니까? si les Israélites ne m'écoutent pas, est-ce que Pharaon va m'écouter? 다 맞는 말이잖아요. Ce sont des paroles tous correctes. 근데요 그렇게 했던 모세가요 오늘 한번 7장 6절을 한번 보세요. Regardez verset 6 du chapitre 7. 7장 6절을 한번 읽어보겠습니다. Nous allons lire ensemble le chapitre 7 verset 6. 모세와 아론이 여호와께서 자기들에게 명령하신 대로 행하였더라. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné, ils firent ainsi. 할렐루야. 여러분들 이게 서밋 타임의 응답입니다. C'est ça la réponse du temps de sommet. 여러분들 불신앙 가지고 기도하던 모세가 서밋 타임 속으로 들어가니까 영적인 힘을 얻는 거예요. Moïse qui priait avec incrédulité, lorsqu'il est entré dans la solution de Dieu, il sera fortifié. 그리고 답을 얻는 거예요. Il va recevoir la solution de Dieu. 그 언약 가지고 답을 가지고 현장으로 딱 들어가는 Et 겁니다. avec cette alliance, cette solution de Dieu, il va encore une fois aller sur les terrains. 그러니까 그대로 행하는 겁니다. Alors il va faire tel que Dieu lui a demandé de faire. 말씀대로 행하는 Il 겁니다. a suivi la parole de Dieu. 할렐루야.
여러분들 우리가 그게 지금 잘 안 되는 거잖아요. Finalement, dans notre vie, c'est ce point-là qui n'est pas en train de 말씀 marcher. 들을 때는 은혜를 Alors 받는데 que nous recevons la grâce, nous recevons la grâce en écoutant la parole. 나름대로 막 결단도 하는데 Parfois, nous prenons même des résolutions en écoutant la parole. 현장에 들어가면 막 세상하고 부딪히고 사단도 방해하거든요. Mais lorsque nous allons sur les terrains, le monde nous attend, Satan nous attend. 그러면 또 타협합니다. Alors, nous allons nous accorder avec Satan. 또 영적인 것을 양보합니다. Je vais céder les choses spirituelles. 우린 그럴 때가 얼마나 많습니까? Parfois, nous rencontrons souvent ce genre de cas. 근데요, 모세는 진짜 힘을 얻었고 답을 얻었어요. Mais Moïse, il a réellement reçu la réponse de Dieu. 그러니까 하나님의 언약에 대한 절대적인 믿음 가지고 그대로 순종합니다. Il a eu la foi absolue sur l'alliance de Dieu. Il va obéir à sa parole. 이게 서밋 타임의 응답입니다. C'est ça la réponse du temps de sommeil. 여러분들 이 축복이 여러분들에게 시작되기를 주의 이름으로 Et 축복합니다. je vous bénis de recevoir cette bénédiction dans votre vie. 처음에는 잘 안 됩니다. Au début, ça ne marche pas très 여러분들 bien. 그거 당연한 겁니다. C'est naturel. 우리는 로봇가 아니기 때문입니다. Nous ne sommes pas des robots. 우리는 컴퓨터가 아닙니다. Nous ne sommes pas des ordinateurs. 그러니까 막 프로그램만 넣으면 막 즉시 실행하고 이렇게 안 됩니다. Et donc, ce n'est pas avec un programme bien sophistiqué que nous allons être 안 되는 게 transformés. 당연한 겁니다. Il est normal que ça ne marche pas très bien. 그래서 여러분들 계속 언약 붙잡고 도전하셔야 돼요. C'est pour ça qu'il faut continuer de saisir l'alliance et lancer le défi. 여러분들 서밋 타임에 도전하시기 바랍니다. Lancer le défi pour le sommet spirituel. 언제까지 하면 되냐? Qu'est-ce qu'il faut faire? 될 Jusqu'à 때까지 quand 하면 il faut 돼요. faire? Jusqu'à ce que ça marche. 왜냐? 될 수 있는 자격과 신분, 권세 다 가지고 있거든요. Parce que nous avons déjà toute l'identité et les autorités qui font que nous allons marcher. 오늘 마지막 절에는 이렇게 나와요. Dans le dernier verset que nous avons lu, nous voyons ceci. 그들이 바로에게 말할 때 모세는 80세였고 아론은 83세였더라. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron était âgé de 83 ans. 아니 하나님도 심술궂지 이걸 왜 기록했겠어요? Dieu, il est un peu curieux parce que pourquoi Dieu l'a écrit ce 우리 ici? 핑계 많이 대잖아요. Parce que nous donnons beaucoup d'excuses. 뭐 때문에 안 된다. Nous disons souvent c'est à cause de ça que ça ne marche pas. 이것 때문에 안 된다. C'est à cause de ça que ça ne marche pas. 하나님도 내 상황 되면은 이해할 겁니다. Et nous disons souvent si Dieu était dans ma situation, il va peut-être comprendre. 이게 세상에서 다 하는 겁니다. C'est quelque chose que tout le monde fait. 우리 그런 말 많이 하잖아요. Nous disons souvent ce genre d'excuses. 이 80세, 83세 이 나이를 일부러 기록하게 하신 Et donc Dieu a fait exprès d'écrire leur âge à ce moment-là. 나이 상관없다. Pour dire que l'âge n'est pas important. 영적 서밋 타임 이것만 회복하면은 나이 상관없다. Une fois que nous avons restauré le temps du sommet, l'âge n'est plus important. 환경 상관없다. Notre environnement n'est pas important. 조건도 상관없다. Même nos conditions ne sont pas 우리의 importantes. 모든 핑계 될 수 있는 환경 조건들을 뛰어넘는 게 영적 서밋 타임입니다. Parce que le temps du sommet spirituel permet même de surmonter tous nos environnements et toutes mes conditions. 자, 결론입니다. Conclusion du message. 그래서 서밋이 준비해야 될 세 가지. Et donc trois choses que le sommet doit préparer. 하나님이 처음부터 우리를 서밋으로 부르셨습니다. Il y a Dieu qui nous a appelés depuis le début comme le sommet. 그래서 우리는 서밋이기 때문에 서밋 타임을 가지라는 겁니다. Et donc, puisque nous sommes au sommet, il faut restaurer ce temps du sommet. 그래서 다윗은 하루에 3번씩 막 계속해서 했는데 어쨌든 딱 성경에 보면은 아침에 시편 5편 3편 아침에 Et dans la Bible, nous voyons la prière de David, dans Psaume chapitre 5, verset 3, il se levait le matin pour faire la prière. 시편 17편 3절에 밤에 Et puis dans Psaume chapitre 17, verset 3, la nuit. 시편 23편 1절에 목동으로 있을 때 낮에 Et puis Psaume chapitre 23, verset 1, lorsqu'il était berger, il a prié. 이 서밋 타임을 가진 거예요. Donc à chaque fois, il a restauré le temps du sommet. 그러니까 이런 영적인 힘을 가지고 있으니까 왕이 됐을 때 정확하게 하나님의 계획을 이루잖아요. Et puisqu'il avait cette force spirituelle, lorsqu'il est devenu roi, il va accomplir le projet de Dieu. 자, 두 번째입니다. Deuxièmement, 하나님이 서밋에게 주시는 담을 그릇을 준비해야 돼요. il faut maintenant préparer un vase pour contenir les réponses que Dieu nous donne. 여러분들 그릇을 좀 넓히시기 바랍니다. Élargissez votre vase. 그 그릇을 좀 이렇게 2, 3, 7 담을 수 있는 그릇이 돼야 돼요. Il faut que notre vase soit capable de contenir les 237 nations. 5천 종족 담을 수 있는 그릇이 돼야 돼요. Il faut que notre vase soit capable de contenir les 5000 tribus. 할렐루야. 우리 계속해서 그릇을 키웁시다. Nous devons continuer d'élargir notre vase. 할렐루야. 우리 파리반석 교회는요 237 5천 종족 살릴 교회입니다. L'église du Rocher de Paris est l'église qui sauve les 237 nations et les 5000 tribus. 세 번째입니다. Troisièmement, 서밋이 될 것이 확실하기 때문에 서밋 자세를 갖춰야 돼요. puisqu'il est certain que nous allons être au sommet, il faut préparer maintenant les attitudes du sommet. 우리 자세가요 서밋 자세가 돼야 돼요. Notre attitude doit être celle du sommet. 저 밑에 있잖아요 말단 공무원 아니면은
청소부 하는 그런 자세 가지고 있으면 안 되죠. Il ne faut pas garder toujours les mêmes aptitudes qu'une personne qui est mendiant, qui est sans abri. 하나님이 우리를 서밋으로 불렀다. Mais Dieu nous a appelés comme le sommet. 그러니까 서밋 자세를 갖춰야 돼요. Donc il faut adopter les attitudes du sommet. 뭐 겉모습을 바꾸라 그런 뜻이 아니에요. Je ne dis pas qu'il faut changer notre apparence physique. 아 이번에 우리 한국에요 정치사에 큰 변화가 일어났어요. Il y a eu un grand changement dans le monde de la politique en Corée. 국민의힘에 당 대표 선출하는데요. 36세 된 이준석 씨가 당 대표로 선출됐어요. Il y a une personne d'une trentaine d'âge qui a été choisie comme leader d'un parti politique. 말도 안 되는 일이 일어난 거예요. Une chose complètement du jamais vu. 근데요, 제가 볼 때도요, 이게 뭐 국민의힘이냐 민주당 이걸 떠나가지고 백성들이 원하는 게 뭔지를 알겠더라고요. Même à mes yeux, en fait, que nous soyons d'un parti pour un autre, il y avait une volonté pour le peuple. 기성 정치인들이요, 생각이 늙었어요. C'est que les politiques âgés ont des pensées vieilles. 과거에 완전히 묶여 있어요. Ils sont toujours liés au passé. 근데 이 정치인이 이준석 씨가 그걸 깨고 나온 거예요. Mais c'est lui donc qui a brisé ces mauvaises habitudes de la politique. 그러니까 지금 정치 문화가 그렇게 만들어진 거죠. Et donc il y a toute une culture qui a été formée. 그걸 생각지도 못했는데 진짜 그게 당 대표예요. 된 거예요. Et donc quelque chose que personne n'avait espéré, mais que ça s'est produit. 이 불신자들도 그렇게 하거든요. Même les non-croyants font ceci. 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. Mais celui qui est en Christ est une nouvelle créature. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 Les 되었다. choses anciennes sont passées, voici les choses nouvelles. 하나님 우리를 서밋으로 불렀다니까요. Donc nous sommes devenus le sommet. 저부터 시작해서 우리 서밋에 축복소로 탁 들어가야 돼. Même en commençant par moi-même, nous devons tous entrer dans ce temps du sommet. 여러분들에게 이런 축복이 시작되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. vous bénis de restaurer cette bénédiction dans votre vie. Nous 기도하겠습니다. allons prier. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 우리가 예배할 수 있도록 은혜를 주시니 감사합니다. Merci de nous avoir permis ce temps du culte. 보좌의 축복을 누리는 서밋 타임이 시작되도록 역사하여 주옵소서. Permets-nous de restaurer le temps du sommet pour recevoir la bénédiction du trône des cieux dans notre vie. 예수 그리스도 이름으로 기도드렸습니다. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. 아멘.